आज भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यालय जो मिश्रण पर्व में आम गहन अच्छा राज्यर सभापति श्रीजुक्त मनमोहन सामल महोदय, ओडिशा राज्यर प्रभारी श्रीजुक्त परमार महोदय, निमापड़ा भारतीय जनता पार्टी जी प्रार्थी होती श्रीमती प्रभाती परिड़ा महोदया आम गहन अच्छा आमर नेतृमंडली जीवनानंद महापात्र, प्रदीप खटोई, अशोक साहू, चेयरमैन शंकर भोई ठार आरंभ कर अन्य समस्त नेतृमंडली, विष्णु महांती आम सिनियर लीडर एवं समस्त प्रमुख कार्यकर्ता बंधुगण, गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु मान आम विजु जनता दल दीर्घ वर्ष धरी 20 वर्ष ऊर्ध धरी कार्य करूँ। 1998 मसीह भारतीय जनता पार्टी जोग देइथिले आपण माने जानती एवं 2000 मसीह भारतीय जनता पार्टी बाइथर मल्लिक को विधायक करिबारे मोर भूमिका थिला कथा बाइथर मल्लिक आज एमएलए बाय मी इन 2000 when there was mentor जो मेंटर थिला से समय मु दायित्व थी एवं ताको विधायक करिबा 2004 रे किछि कथा को लेकिरी मु भारतीय जनता पार्टी अंतर होती 2006 विजु जनता दल में जोग देती। आपण मैंने जानती मो विधायक नथिला बेले निमापड़ा पंचायत समिति दुई थर 2002 2007 पंचायत समिति मो नेतृत्व में दखल होता से समय शंकर भई आ प्रदीप खटोई साथ चेयरमैन थे एवं ता परवर्ती अवस्था 2009 आम निर्वाचन लड़ीते 82,000 भोटर 2019 91,000 भोट पहुंची थे। चलित थर प्रार्थी चयन प्रक्रिया जो विशृंखला है 30,000 ऊर्ध लोक अनुरोध करते अनुरोध को राज्य नेतृत्व ग्रहण कर आम कही अनुरोध करते कौन हालत में आम देपारूनी जहाँ को आप प्रार्थी कर मत जदि न दौरान मो विशेष कथा कहते भी जब न दौरान गोटे थर्ड कैंडिडेट कथा विचार करूँ ताहले आम दलटा रही जाऊ ये कथाटा था किंतु राज्य नेतृत्व आपण आवेग को ग्रहण कर तेणु आपण निष्पत्ति सहित मो निष्पत्ति निश्चित भाव में जोड़ी होगा सामूहिक भाव में निष्पत्ति आपण मैंने कले विजु जनता दल परित्याग कर भारतीय जनता पार्टी जोग देवाई जो दल में कार्य कर से दलर नेता जदि विश्वास भरोसा रहा नेतृत्व विश्वास भरोसा न रही कार्य करने संभवपर हुए ना तो से आधार में राज्य विजु जनता दल नेतृत्व जेहेतु मो उपर विश्वास रही भरोसा रहा आपण मैंने जो मैंने 30,000 कार्यकर्ता अनुरोध कले आपण विश्वास भरोसा को रक्षा करें ना तेणु आपण मैंने जो निष्पत्ति ने सामूहिक भाव में आपण मैंने हजार हजार संख्यार आपण मैंने निमापड़ा गोपरे मत छाड़ी जोग आज जोग दे आपण मैंने मत छाड़ी मनमोहन भाई जाइए समीर भाई मनमोहन भाई निमापड़ा जाइए समीर भाई गोप जाइए आपण मैंने मत छाड़ी आपण मैंने जोग दे सारी तेणु आज मु निश्चित भाव में सदाबले आपण मैंने जानती मो लोक को निष्पत्ति सहित जोड़ी थाए तेणु आपण मैंने जेहेतु निष्पत्ति करी सारी तेणु मु बाध्य होती आपण मान सहित जोड़ी मोर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी 10 वर्ष भितर भारत वर्ष को जो दिग देते समग्र विश्व में आज भारत वर्ष एक तृतीय शक्ति भाव में उभा है। आज भारत वर्षर कोटि कोटि युवकों भितर से आज एक स्फुरण सृष्टि कर आज गोटे विश्वास दे गोटे नेतृत्व काम होची साधारण लोकों भितर गोटे विश्वास देवा गोटे कॉन्फिडेंस तैयारी करेगा that confidence has created on the leadership of honorable Prime Minister Narendra Modi तेणु जो विश्वास आज तैयारी करी जो भरोसा आज लोकों भीतर तैयारी करी खाली कथार से विश्वास भरोसा नुहे कार्य रूपांतरित होती कार्य प्रतिफलित होती आमको आकर्षित करमको प्रभावित करेणु से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में राज्य बीजेपी जो मैंने अच्छा मनमोहन भाई कहतु धर्मेंद्र प्रधान कथा कहतु वैजयंती पंडा कथा कहतु आपंकर मैडम एमपी भुवनेश्वर कथा कहतु जो मैंने राज्य नेतृत्व जो मैंने अच्छा सहित
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆମେ ଆଶା କରିଛେ ବିଚାର କରିଛେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମନମୋହନ ଭାଇ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲାନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆମର ଯେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଏକ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଡିସିପ୍ଲିନ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ମଧ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାର୍ଟି ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ এই କଥାଟାକୁ ଖାପ ଖାଇବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ନିମାପଡ଼ାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଜୟୀ କରିବା ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୁମାର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ମୋତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାହିତ କରିବି ଏତିକି ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦଉଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦଉଛି ମୋର 42 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଏକ ସମର୍ପିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୋ ପରିବାର ଘନଶ୍ୟାମ ଦାସ ମୋହନ ଦାସ ଯେଉଁମାନେ ଜମିଦାର ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରୁ ଆମ ପରିବାର ଜମିଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆମ ପରିବାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଗରିବ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧରିକିରି 42 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ।